Dans cette troisième séance, nous allons voir les comptes. On va les présenter, on va présenter le système comptable tunisien et on va voir comment fonctionnent les comptes et ensuite comment on enregistre les opérations comptables. Tout d'abord, présentons le système comptable tunisien. Donc, la liste de tous les comptes le système comptable tunisien مقسمة en 7 groupes ولا نقولوا 7 classes. Donc le système comptable كله مقسم en 7 groupes 7 classes نقولوا كل groupe ولا كل classe فيه des comptes. كل compte ينجم هو عنده des sous-comptes وكل sous-compte ينجم عنده un sous-compte etc. Donc مثال هاكا عندنا la classe 1 ولا groupe 1 حتىش donc نجم ترجعوا عندكم je vous ai posté le système comptable tunisien pour ceux qui n'ont pas pu se le procurer chez les librairies. Donc موجود en PDF le classroom. Donc عندك toutes les classes معنا من classe 1 حتىش les classe 7. ناخذ exemple de la classe 1. La classe 1 فيها le compte 10, le compte 11 حتىش le compte 18. Le compte 10 يتقسم هو عنده des sous-comptes أو 101 ou 105 والsous-compte عنده des sous-comptes etc. معناها تخيلوا عبارة عندكم une famille عندكم le chef de famille عند des enfants وعند des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants وهكذا. Donc هكا مقسم le système comptable tunisien. هذا كيفاش l'organisation du plan comptable ou du système comptable tunisien. Alors, donc أول compte يعرضنا c'est le compte 10 وآخر compte كان تورقوا من بعد تشوفوا السيستم comptable تفرجوا فيه. آخر compte يعرضكم هو le compte 79 اسمه transfert de charge. Alors كيما أنتم عندكم اسم لقب الكونت عنده اسم وعنده نيميرو. Donc أول compte اسمه capital ونيميرو 10 وآخر compte في الليستة اسمه transfert de charge ونيميرو 79. Donc يمثل le premier chiffre يمثل le numéro de la classe. Maintenant, le compte 10, il appartient à la classe 1. Ou le compte 79, il appartient à la classe 7. D'accord? Donc, compte 13, c'est le troisième compte de la classe 1. Le compte 17, c'est le septième compte de la classe 1. Donc, chiffre الأول يمثل le numéro de la classe والشيفر الثاني يمثل l'ordre du compte dans cette classe. Donc les comptes من الكلاس 1 حتى ل 5 هذوكم ce sont les comptes de bilan. معناها نلقاهم في البيلان. الكونت اللي من الكلاس 1 ل 5 يتسموا les comptes de bilan. Ou les comptes de la classe 6 et 7 يتسموا comptes de gestion. La classe 6 تتسمى les comptes de charge ou la classe 7 تتسمى les comptes de produits. Donc من 1 ل 5 هذوكم les comptes de bilan و 6 و 7 هذوكم les comptes de gestion. Comment on présente un compte? Enfin, il y a plusieurs manières de représenter un compte. La manière la plus simple تتسمى les comptes schématiques ou elle est le compte en T. Bien tout simplement on dessine un grand T. نكتبوا اسم الكونت والنمرو. البارتي droite تتسمى كريدي والبارتي gauche تسمى ديبي. في البيلان هذا سميناها كابيتال بروبر باسيف وهذا سميناها اكتيف هذاك في البيلان. اما في الكونت لا. في الكونت البارتي droite تتسمى كريدي والبارتي gauche تسمى ديبي وفي الوسط نكتبوا اسم الكونت ونمروه. جوست اون رمارك انتوما السناء ماكمش مطالبين تحفظوا نمرو الكونت مطالبين تعرفوا اسم الكونت. اللي يحب يحط نمروه هو حر اما النمرو ماكمش ce n'est pas une obligation pour cette année. Donc juste لازم تعرفوا اسامي لي كونت. Donc comment on présente un compte نصوروا un grand T اليمين اسمه كريدي والكريدي اسمه ديبي. مثال ناخذوا الكونت بنك ترجعوا لوجوا عليه في السيستم كونتابل نمرو 532 هاكا الديبي على اليسار والكريدي على اليمين. هذا اكزامبل كونت بنك. توا
comment fonctionnent les comptes. نبداو les comptes de bilan. Ça أول حاجة le compte banque. مثلا est-ce que c'est un compte de bilan؟ est-ce que فما كلمة bilan كلمة banque في البيلان؟ فماش. لكن le compte banque مخبي في الليكيديتي et équivalent de liquidité اللي هي موجودة في l'actif اللي هو في البيلان. Donc les comptes de bilan on les voit pas في البيلان لكن موجودين في les rubriques de bilan. Donc indirectement موجودين في البيلان كيما مثلا terrain, construction, matériel de transport هذوما الكل ما نراهمش في البيلان لكن موجودين في les immobilisations اللي هما ils font partie de l'actif اللي هو في البيلان. Donc يتسموا les comptes de bilan. Les comptes من الكلاس 1 ل 5 هذوكم الكل نلقاهم يا اما في الاكتيف يا اما في الكابيتال بروبر اي باسيف. توا comment ils fonctionnent ces comptes de bilan معناها اللي من الكلاس 1 ل 5 هكا. Les comptes alors قاسمين partie تجي في الاكتيف و partie تجي في الكابيتال بروبر اي باسيف. Les comptes d'actifs ils augmentent par leur débit et diminuent par leur crédit. هذه قاعدة. Les comptes d'actifs augmentent par le débit. كل ما تجي augmentation تتقيد في الديبي وكل ما تجي diminution تتقيد في الكريدي. نشوفوا exemple من بعد. Ou les comptes de capitaux propres et passifs مثلا كيما réserve ولا emprunt ولا fournisseur هذوما يجوا في الباسيف هذوما ils augmentent par leur crédit diminuent par leur débit. ناخذ exemple باش نفهموا. مثلا le compte banque. شنو نعرف لي compte banque؟ le compte banque يجي في liquidité ولا لا؟ والliquidité في l'actif. Donc le compte banque c'est un compte d'actif. بما أنه un compte d'actif il augmente par son débit et diminue par son crédit. ناخذ exemple. ناخذ opération الأولى. Versement de la somme de 1000 dinars en banque. صبينا 1000 دينار في البنكة. Donc الفلوس في البنكة باش تزيد ولا لا؟ Donc c'est une augmentation. وين تقيد في الديبي. هاك كيف نقول لك j'ai versé 1000 dinars en banque نقيدوها في الديبي. Exemple ثاني retrait 300 dinars de la banque. جبتنا فلوس من البنكة. Donc الفلوس في البنكة باش تنقص. Donc il y a eu une diminution. تتقيد في الكريدي. Opération ثالثة encore une fois versement de 500 dinars في البنكة. Donc c'est une augmentation. نقيدوها في الديبي. Donc les augmentations يتقيدوا في الديبي ou les diminutions يتقيدوا في الكريدي. معناها en d'autres termes les versements في البنكة يتقيدوا في الديبي ou les retraits يتقيدوا في الكريدي. D'accord? توا à la fin de chaque mois il faut calculer ce qu'on appelle le solde. كل fin de mois on calcule le solde du compte. C'est quoi le solde? Le solde هو يا اما ديبي moins crédit والا كريدي moins ديبي. alors كيفاش نعملوا؟ ديما ناخذوا الكبير الا الصغير. دونك نشوفوا افي دوي كان الديبي اكبر من الكريدي نعملوا ديبي موان كريدي وكان كريدي اكبر نعملوا كريدي موان ديبي. دونك هنا شكون اكبر؟ عندنا 1500 في الديبي و200 في الكريدي. دونك الديبي اكبر. دونك نعملوا ديبي موان كريدي. كيف يبدا الديبي اكبر نقولوا لو سولد اي ديبيتور. دونك هنا عندنا 1500 moins 300 جات 1200 نقيدوها solde débiteur 1200. نرجعوا من بعد نعطيكم نقول لكم حاجه اخرى اون ديتاي. دونك هاو كيفاش نحسبوا سولد. نعملوا يا اما ديبي موان كريدي والا كريدي موان ديبي. ديما نعملوا الكبير الا الصغير. تبقى مش هكا لازم نصوروا الكونت. لازم نزيدوا حاجتين. لازم نزيدوا لو توتال دي موفمون دو ديبي و توتال دي موفمون دو كريدي. alors قداش موفمون عندنا في الديبي؟ عندنا دو موفمون 1500. وقداش عندنا من موفمون في الكريدي؟ عندنا ان سول موفمون اللي هو 300. دونك هنا 1500 توتال موفمون ديبي وعندنا 300 توتال موفمون كريدي. ومن بعد دونك قبل ما نعملوا سولد نعملوا توتال دي موفمون ومن بعد السولد فهمنا كيفاش لوجنا السولد ومن بعد نعملوا توتال دو تو لو ديبي و توتال دو تو لو كريدي. هنا في الديبي عندنا كان 1500. هنا في الكريدي عندنا توتال دي موفمون اللي هي 300 بلس لو سولد ديبيتور 1200. باهي
juste حاجة. donc ناخذ exemple آخر. supposons هذا un compte X قداش فيه في الديبي تشوفوا عندنا 1000 في الديبي وقداش فيه في الكريدي في 700 ولا دونك نعملوا ديبي موان كريدي ولا كريدي موان ديبي باش نعملوا ديبي موان كريدي على خاطر الديبي اكبر دونك يطلع سول ديبيتور قداش 1000 موان 700 دونك عندنا ان سولد فينال ديبيتور دو 300 كان تلاحظوا شي السولد فينال تبقى ديبيتور نقيدوه في الكريدي علاش باش يولي عندنا équilibre entre le débit ou le crédit. تخيلوا لو كان السولد فينال ديبيتور قعدناه في الديبي شو يولي عندنا في الديبي يولي عندنا 1000 وزيد 300 وانا 700 يولي فما ديزيكيليبر دونك السولد فينال كي يبدا ديبيتور نقيدوه في الكريدي pour avoir l'équilibre. C'est ce qu'on appelle le principe de la partie double. ناخذ كونت اكزامبل اخر هنا عندنا كونت Y peu importe عندنا في الكريدي 1000 وفي الديبي 800 شكون اكبر الديبي ولا الكريدي هنا الكريدي اكبر دونك يطلع ان سولد كريديتور دو كومبيان 1000 moins 800 200 كي يبدا السولد فينال كريديتور هاكا نحطوه في الديبي باش يولي عندنا ايكيليبر اونتر قد الديبي قد الكريدي يولي في الكريدي 1000 وفي الديبي 800 بلس لو سولد 1000 سي كلير اللي ما فهمش يعاود زيد يسمع باش تترسخ معلومه جديد باش تترسخ المعلومه مليح توا en général et je dis bien en général خاطر il y a toujours des exceptions en général les comptes d'actifs السولد نتاعهم sont débiteurs ou les comptes de capitaux propres et passifs السولد نتاعهم est créditeur هذا en général ونحكي على السولد فينال راهو دونك السولد فينال ديما يعكس السولد فينال كانوا ديبيتور نقيدوه في الكريدي والسولد فينال كانوا كريديتور نقيدوه في الديبي السولد فينال الانيسيال نحكي فيه مره اخرى حكايه اخرى ذاك دونك لو سولد فينال اذا كانوا ديبيتور يتقيد في الكريدي واذا كانوا كريديتور يتقيد في الديبي كيفاش نعملوا سولد نعملوا ديبي موان كريدي والا كريدي موان ديبي توا من بعد ما حكينا على لي كونت دو بيلان باش نحكيو على لي كونت دو جيستيون اللي قلنا هما les comptes de la classe 6 et 7. Les comptes de la classe 6 يتسموا les comptes de charge و les comptes de la classe 7 يتسموا les comptes de produit. هذوما بعضهم زوز يتسموا les comptes de gestion. بالنسبة les comptes de charge ils augmentent par leur débit et diminuent par leur crédit. معناها les comptes de charge fonctionnent comme les comptes d'actifs. ماهمش comptes d'actifs mais ils fonctionnent de la même manière. Les comptes de charge fonctionnent comme les comptes d'actifs. Les augmentations يتقيدوا في الديبي ou les diminutions يتقيدوا في الكريدي. Ou les comptes de produits, les augmentations تتقيد في الكريدي ou les diminutions تتقيد في الديبي. معناها les comptes de produits fonctionnent comme les comptes de capitaux propres et passifs. Ce ne sont pas des comptes de capitaux propres et passifs, mais ils fonctionnent de la même manière. من بعد ما شفنا le fonctionnement des comptes باش نشوفوا les différents types d'opérations que nous allons voir durant ce semestre. باش نشوفوا 6 types d'opérations. باش نشوفوا les achats, les ventes, les créances, les dettes, les charges et les produits. Alors, les achats, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un achat et tout le monde sait ce que c'est qu'une vente. توا les créances. اش معناها كريانس؟ كريانس هي عكس الديت. كيف نتسلف فلوس جي اون ديت وكيف نسلف فلوس تتسمى كريانس. تو اش معناها الشارج اي برودوي؟ الشارج هما المصاريف ولي برودوي هما المداخيل tout simplement. J'espère que vous avez compris. Donc مثلا كيف نخلص سالير ولا نخلص صانع خدم لي كي ما روندو ان سيرفيس ولا نشري حاجه ذوكم سي اون شارج. وكيف جو فون ولا نقدم ان سيرفيس وناخذ عليه فلوس هذاك يتسمى برودوي. عندي محل كريتو اللويي هذاك شارج ولا برودوي؟ alors بصفه عامه ناخذ اكزامبل اللويي اسكو سي اون شارج ولا برودوي؟ ça dépend. Le loyer
كان أنا كاري دار ندفع في الكرا. Dans ce cas, le loyer, c'est une charge. وكان أنا ملاك عندي دار نكري فيها وتدخل لي في الفلوس. Donc نقبض في الكرا. Dans ce cas-là, le loyer, c'est un produit. ناخذ exemple آخر. Les intérêts bancaires. Les intérêts bancaires, charge ولا produit. Alors كان أنا متسلف فلوس من البنكة وندفع في les intérêts bancaires. Donc pour moi, c'est une charge. وكان عندي برشا فلوس راقدين في البنكة ويدخلوا في les intérêts. Bon, حرام l'intérêt, mais نحكيو على البرانسيب. Donc كان أنا عندي فلوس راقدين في البنكة ويدخلوا في les intérêts. Donc les intérêts pour moi, مداخيل sont des revenus. Dans ce cas, les intérêts, ça représente un produit. Donc خدوا بالكم مش معناها اللوyer مش ديما نجم يكون charge نجم يكون produit. Ça dépend, est-ce que je paye le loyer, dans ce cas c'est une charge, ou est-ce que je perçois le loyer, dans ce cas c'est un produit. نفس الشيء بالنسبة les intérêts bancaires. Si je paye les intérêts, c'est une charge. Si je reçois ou je perçois les intérêts, c'est un produit. فما حاجات ديما charge, فما حاجات ديما produit. مثلا les salaires ديما charge, ديما ندفع أنا en tant qu'entreprise ديما je paye un salaire, je ne perçois pas de salaire. Donc en résumé on a les achats ou les donc alors les achats augmentent par le débit. des règles تحفظوهم. Les achats augmentent par le débit et diminuent par le crédit. Les ventes augmentent par le crédit ou diminuent par le débit. Les créances augmentent par le débit. شوف ايش معنى créance ولا لا. Donc les créances augmentent par le débit et diminuent par le crédit. Les dettes بالعكس. Donc deux par deux يمشيو بالعكس. Donc le vente عكس l'achat, dette عكس les créances, charge l'augmentation des charges تتقيد في الدébit ou diminution في الكريدي. Le produit بالعكس, l'augmentation des produits في الكريدي ou diminution في الدébit. عملت لكم ريزومي هاك. Donc كان عندكم achat ولا créance ولا charge تتقيد في الدébit. كان عندنا vente ولا dette ولا produit تتقيد في الكريدي. ها pour résumer. Les achats ou les créances ou les charges يجيو في الدébit, ou les ventes ou les dettes ou les produits يجيو في الكريدي. بالله قبل ما نكمل, je conseille fortement les étudiants qui n'ont jamais vu cette matière باش يتفرجوا فيديو بشوي بشوي, ما تفرجوش d'un seul coup. regardez كيما نقولوا 5 minutes كل نوسيون جديدة تفرجوا فيها وعاود تفرجوا فيها مرتين ثلاثة حتى تفهموها. ما تعداو النوسيون اللي من بعد لما تفهموا النوسيون الأولى. C'est un conseil que je donne surtout جماعة المات ولا sciences expérimentales. Donc ما تفرجوش في الفيديو d'un seul coup, تفرجوا petit à petit. كل نوسيون تفرجوا فيها مرتين ثلاثة كيف ترسخ المعلومة نتعداو النوسيون اللي بعدها. Donc شفنا كيفاش les différents types d'opérations, les opérations اللي شفناهم اللي هما من الأشياء حتى البرودوي وين يتقيدوا. طيب باش نشوفوا comment on enregistre les opérations. Alors كل opération elle sollicite au moins deux comptes. كل opération elle touche deux comptes, minimum deux comptes, 2, 3, 4, 5, 6, 100 على الأقل deux comptes. حتى opération ما تمس un seul compte مستحيل, على الأقل deux comptes. Ce qu'on appelle avec le principe de la partie double. De telle sorte que le montant اللي في débit يجي قد الكريدي. نعطيكم exemple سهل ياسر. ناخذ exemple versement de 100 dinars de la caisse vers la banque. معناها جبت 100 دينار من الكاسة صبيتهم في البنك. واضح. Alors شنو هما les deux comptes يتمسوا الكاسة والبنكة. donc نحل compte banque ونحل compte كاسة. هاك جبت من الكاسة صبيت في البنك, donc تمسوا les deux comptes, compte banque وكاس. قبل ما نعمل أي حاجة, le compte banque c'est un compte d'actif ولا لا, donc il augmente par son débit et diminue par son crédit. ou le compte caisse كيف
c'est un compte d'actifs. Et j'ai fait liquidité, donc c'est un compte d'actifs. Mais un compte d'actifs, c'est un compte d'actifs, donc il augmente par son débit et diminue par son crédit. Dans cette opération, جبت من الكاسة صبيت من البنكة دونك الكاسة نقصت. وين نقيدو ديمينيسيون؟ نقيدوها في الكريدي. وصبيت في البنكة دونك البنكة elle a augmenté. l'augmentation في البنكة تقيد في الديبي. دونك كي نجبد 100 دينار من الكاسة نقيدها في الكريدي في الكاسة ونصبها في البنكة نقيدها في الكريدي. Donc quand je débite banque et je crédite caisse, cela veut dire que j'ai retiré 100 dinars de la caisse et que j'ai versé dans la banque. Comment on enregistre les opérations comptables. Donc, ça se traduit par une phrase. Quand je débite banque et je crédite caisse, en toutes lettres, j'ai retiré 100 dinars de la caisse que j'ai versé dans la banque. Comme opération ثانية باش تفهموا مليح. Un exemple. J'ai acheté un ordinateur par chèque. أول حاجة نشوفها شنو هما les comptes تمسوا. Le compte ordinateur et le compte chèque. هكا ولا؟ Le compte ordinateur يتحط في compte équipement du bureau. هذه تحفظوها. Les ordinateurs يتحطوا في compte اسمه équipement du bureau. والcompte chèque sollicite le compte qui s'appelle banque. Donc شرينا ordinateur معناها شرينا équipement du bureau وجبدنا فلوس من البنك. قبل ما نعملوا أي حاجة نشوفوا comment fonctionnent les deux comptes. Le compte équipement du bureau يجي في l'IMO corporel. Donc c'est un compte d'actifs. بما أنه compte d'actifs il augmente par son débit et diminue par son crédit. Le compte banque, déjà شفناه, c'est un compte de liquidité, donc c'est un compte d'actifs. حتى هو il augmente par son débit et diminue par son crédit. Donc أول حاجة شفنا شنو هما les comptes تمسوا. توا on a acheté un ordinateur, donc c'est un achat. وقلنا les achats يجوا في الديبي ولا لا؟ وإلا بطريقة أخرى شرينا un ordinateur, donc la valeur de nos ordinateurs a augmenté. Donc pour l'ordinateur il s'agit d'une augmentation. Donc تتقيد في الديبي. بما أني شريت بالفلوس donc فلوسي في البنكة زادت ولا نقصت؟ نقصت bien sûr. Donc les diminutions de la banque يتقيدوا في الكريدي. Donc كي نشري ordinateur par chèque c'est une augmentation pour l'ordinateur donc تتقيد في الديبي. Et c'est une diminution d'argent تتقيد في الكريدي pour la banque. Donc quand je débite équipement et je crédite banque معناها j'ai acheté un ordinateur que j'ai payé par chèque. ناخذ exemple ثالث. J'ai acheté une machine pour 10 000 dinars, moitié par chèque et moitié en espèces. أول حاجة نشوف شنو هما les comptes اللي تمسوا. Compte machine, compte chèque et compte espèces. Donc 3 comptes تمسوا مرة هذه. Machine, chèque et espèces. الماشين le compte يتسمى matériel industriel. chèque le compte يتسمى banque. والespèce le compte يتسمى caisse. Donc أول حاجة نكتب les comptes يتمسوا. ثاني حاجة نشوفهم comment les comptes fonctionnent. Donc عندي opération أول étape نشوف شنو les comptes يتمسوا نصورهم. ثاني حاجة نشوف le fonctionnement de chaque compte. Le compte matériel, c'est un compte d'actifs علاش خاطر يجي في l'immobilisation corporelle. Donc c'est un compte d'actifs. Donc il augmente par son débit et diminue par son crédit. Le compte banque يجي في liquidité. Donc c'est un compte d'actifs, il augmente par son débit et diminue par son crédit. Le compte caisse, c'est un compte d'actifs. Donc حتى هو il augmente par son débit et diminue par son crédit. توا نرجع l'opération en elle-même. J'ai acheté une machine. Donc c'est un achat. L'achat وين يجي شفنا قبلك يتقيد في الديبي. شري الفلوس تجبدوا من البنك ولا تصبوا في البنك. بما اني شريت donc جبدت فلوس من البنك. Donc pour la banque c'est une diminution. Donc نتقيدها في الكريدي. وجبدت فلوس من الكاسة c'est une diminution. فلوسي في الكاسة نقصت. Donc je crédite caisse. Donc
Quand j'achète une machine, je débite machine, matériel industriel, et je crédite banque et caisse. Je l'ai pas de débit fait 10 000 ou le crédit fait 5 ou 5 10 000. Alors que le principe de la partie double est respecté. Pour chaque opération, pas de débit, pas de crédit. J'ai débité un compte de 10 000 et j'ai débité deux comptes de 5 000 chacun. Quatrième opération, exemple, j'ai remboursé un fournisseur par chèque. Donc, أول حاجة نشوف شنو هما les comptes يتمسوا. Compte fournisseur et le compte chèque. Le compte fournisseur, c'est le fournisseur d'exploitation. Ou le compte chèque, c'est le compte banque. Donc, أول حاجة نشوف شنو هما les comptes يتمسوا. ثاني حاجة نشوف comment fonctionnent ces comptes. Le compte banque, شفناه, c'est un compte d'actifs. Il augmente par son... Le compte banque, c'est un compte d'actifs, il augmente par son débit. Le compte fournisseur, c'est un compte de passif, donc il augmente par son crédit et diminue par son débit. J'ai remboursé un fournisseur par chèque. Donc, ma dette envers le fournisseur, elle a augmenté ou elle a diminué? Quand je rembourse un fournisseur, ma dette a augmenté. Donc, quand je rembourse un fournisseur, ma dette a diminué. Quand je rembourse un fournisseur, je n'ai plus de dette envers ce fournisseur. Donc, ma dette a diminué. Donc, pour le compte fournisseur, c'est une diminution. Donc, je inscris la diminution de la dette dans le débit du compte fournisseur. وفلوسي أنا خلصته. Donc, فلوسي نقص ولا زادت؟ فلوسي في البنك نقصت. Donc, pour la banque aussi, il s'agit d'une diminution. Donc, je l'inscris dans le compte banque. رد بالكم فما غلطة ساعات يقعوا فيها certains étudiants. إذا كان الكونت الأول a augmenté, مش بشرطه الكونت الثاني a diminué. ينجموا les deux comptes augmentent ou les deux comptes diminuent. كيما هنا تلاحظوا في l'opération هذه les deux comptes ont diminué. Par contre, شنو le principe de la partie double? Le principe de la partie double ما يقولكش الكونت الأول augmente الثاني diminue. لا، يقول لك إذا كان الكونت الأول ديبي الكونت الثاني كريدي. هذاك le principe de la partie double. إذا كان الكونت الأول a été débité لازم الكونت الثاني يكون crédité. Donc, هنا quand je rembourse un fournisseur, je débite fournisseur. فلوس من البنك تجبدت, donc je crédite banque. Encore une fois, pour les nouveaux, تقفوا هنا وتعاودوا تفرجوا فيها plusieurs fois حتى تفهموها. ما تعداو البارتي اللي من بعد لما تفهموا هذه مليح مليح مليح. توا باش نتعداو correction de la série et j'insiste ما تتعداو الcorrection de la série لما البارتي الأولى de la vidéo تكونوا vraiment vous l'avez assimilé à 100%. Comment fonctionnent les comptes? Donc je résume. نذكركم يجيني اوبيراسيون اول حاجه نشوف شنو هما لي كونت تمسوا 2 3 4 5 نصورهم ومن بعد دوزيام ايتاب نشوف كل كونت كومون اي فونكسيون. كاينو كونت داكتيف نحط البلوس في الديبي والموان في الديبي وكان كونت دو باسيف نحط البلوس في الكريدي موان في الديبي. ومن بعد نشوف l'opération comment elle influe sur chaque compte. Les augmentations يتحطوا là où il faut ou les diminutions là où il faut, de telle sorte pas de débit, pas de crédit pour chaque opération. Alors un exercice هوني فيه plusieurs opérations. باش نبدا نصلح opération par opération. Donc السيري هذه عندكم en PDF كامله. كان تلاحظوا ما بين البي دي اف والفيديو جي شانجي لوردر. علاش؟ خاطر هنا في الفيديو بديت باسهل اوبيراسيون. دونك هنا l'opération الاولى agencement d'un magasin de 2000 dinars payé par chèque. دونك شنو نعمل اول حاجه؟ نشوف شنو هما لي كونت تمسوا. فما لو كونت agencement du magasin ou le compte chèque. دونك نصور نحل le compte agencement ou le compte chèque. Alors le compte agencement c'est le compte 2225 اسمه installation générale, agencement et aménagement des constructions. كان تحل plan comptable تلقاو فما plusieurs comptes installation générale, agencement et aménagement. فما des constructions,
فما des matériels فما des تلقى plusieurs. هنا علاش اخترت des constructions على خاطر قالك des magasins. Or les magasins sont des constructions. ارجعوا للبلان كونتابل تلقى فهم plusieurs comptes d'installation générale. اخترت نتاع الكونستركسيون خاطر هنا il s'agit d'un agencement de magasins. Donc نرجع نفهمكم l'opération. اش معناها agencement d'un magasin؟ معناها عملت un faux plafond، ركبت زليز، عملت des étagères، décor. Donc هذاك on peut l'assimiler à un achat ولا لا؟ بما انه un achat وين باش يجي في يتقاد في ديبي وخلصته الفلوس. دونك فلوسي في البنكة نقصت، دونك البنكة باش تنقص، دونك نقيد في الكريدي، دونك نقيد 2000 دينار في الديبي qui équivaut à un achat d'agencement، والفلوسي في البنكة نقصت دونك نقيدهم في الكريدي، دونك جو كريديت بنك et je débite installation générale. هذه pour l'opération الأولى. l'opération الثانية كيف متعداو من اوبيراسيون لاوبيراسيون حتى تفهموا لوبيراسيون الاولى. كي نفهموها مليح تعداو للثانيه. توا لوبيراسيون الثانيه virement reçu d'un client خلصني. le client envers lui j'ai une créance خاطر client نبيع له ولا كيف نبيع له بالكريدي دونك نسى له فلوس، دونك j'ai envers lui une créance. هو خلصني كيف. دونك اول حاجه شنو هما لي كونت؟ الكونت كليون اي لو كونت بنك. دونك نرجعوا. دونك اول حاجه لي كونت يتمسوا ما كونت كليون وكونت بنك. اش صار بالضبط؟ الكليون خلصني دونك فلوسي في البنكه زادت تقيد في الديبي، والكليون كيف خلصني مازلتش نسالو فلوس. انا ما عادش نسالو فلوس. كي ما عادش نسالو فلوس معناها ma créance sur lui elle a diminué. je n'ai plus de créance sur le client. كيف الكليون يخلصني je n'ai plus de créance sur lui, donc ma créance sur le client elle a diminué. Donc le compte client a diminué. Donc نقيدها في الديبي. Alors ردوا بالكم je raisonne par rapport à moi l'entreprise ou مش par rapport au client. Donc N par rapport à moi ma créance sur le client elle a diminué. Donc ردوا بالكم c'est très important. Il faut toujours que je raisonne par rapport à l'entreprise. Mon repère c'est l'entreprise ou مش le client ou le fournisseur ou le banque. ديما par rapport à moi entreprise. خاطر أنا نعمل في الcomptabilité de l'entreprise. Donc أنا en tant qu'entreprise كيف le client يخلصني je n'ai plus de créance sur lui. Donc ma créance sur le client a diminué. C'est une diminué. Donc c'est une diminution des créances sur les clients. Donc il trade في الكريدي. وكيف يخلصني؟ Mon argent en banque a augmenté. Donc mon compte banque a augmenté. Donc نقيد 5000 في الديبي du compte banque c'est une augmentation d'argent. Ou 5000 في الكريدي du compte client خاطر ma créance sur le client a diminué. Troisième opération نرجعوا لها مع بعضنا. هيا ديما نأكد باللي متعداو بور لي نوفو اللي عمرهم ما قراو كونتابيليتي متعداو من اوبيراسيون اللي بعدها لما تفهموا مليح كل اوبيراسيون تعاودوا تفرج فيديو 2 3 4 fois autant de fois qu'il faut حتى تفهموا مليح. Je suis certain كلام واضح. Peut-être les notions je تدي عليكم donc il faut du temps pour assimiler. Donc بشويه ما تزربوش. كل opération on la décortique. نسمعوا نتفرج فيديو plusieurs fois كي نفهموا chaque opération تعداو لي بعض. Et au fur et à mesure ça va devenir de plus en plus facile. Dans l'opération 3, acquisition d'une machine pour 10 000 dinars par virement bancaire. J'ai une machine de l'étranger, donc aller à Masarif, aller à droit de douane. Donc une machine étrangère, le prix d'usine c'est 10 000 dinars. La Masarif, نتاع الديوانة, transport, برشا مصاريف. donc ما توصل لتونس ما تكلف أكثر من 10 000 دينار.
Donc 10 000 dinars plus المصاريف الكل يتسمى ذاك le coût d'achat. Donc les 10 000 dinars ذاك c'est le prix d'achat initial. لكن هي ما وصلت لتونس لما تكلفت أكثر من 10 000 دينار. كما مثلا الكهرباء تقع مثلا ب 50 مليون في ألمانيا، لكن جبال تونس تكلف لك 150 مليون بالديوانة بالبرشا مصاريف. Donc فما ce qu'on appelle le prix d'achat، فما le coût d'achat، surtout pour les biens importés. Donc c'est une machine عندها prix d'achat plus 10 000 dinars وعندها des frais d'achat. On vous demande d'enregistrer cette opération. Alors نشوفوا الديتاي قبل ما نصلحوا. Alors عندنا 10 000 dinars خلصناها par banque، droit de douane par chèque، frais de transport par chèque، frais de montage ou l'installation par caisse espèce ou la commission par chèque. عملت لكم schéma باش يوضح أكثر. Donc alors توا باش نتعلموا notion جديدة، قاعدة جديدة plutôt، une nouvelle règle. Les achats des IMO corporels et incorporels. Donc القانون التونسي شو يقول؟ les IMO corporels et incorporels، les achats نتاعهم يتقيدوا pour le coût d'achat et non pas pour le prix d'achat. Donc شريت انت كاميونة ب 100 مليون وتكلفتك 150، قيدها ب 150 مش ب 100. Mais attention, cette règle n'est valable que pour les IMO, n'est applicable que pour les IMO corporels et incorporels. Elle n'est pas applicable, par exemple, pour les IMO financières. Uniquement pour les IMO corporels et incorporels, une raille de l'achat pour le coût d'achat ou mouche pour le prix d'achat. بما أن احنا شرينا une machine, donc c'est une IMO corporelle. Donc il faut d'abord calculer le coût d'achat. Le prix d'achat plus frais sur achat. Donc كان ترجعوا للنصي قال لك شرينا 10 000 prix d'achat وعندنا المصاريف هذوما الكل. Alors 10 000 خلصناهم par banque، droit de douane كيف par banque، 600 par banque، 150 ou 100 par caisse ou 120 par banque. Donc تكلفت 11 970. نلموا البنك وحدها والكاس وحدها أو schéma. Donc شرينا une machine تكلفت en tout et pour tout 11 970. Une partie en bleu, le 11 720 خلصناها par banque، ou le partie en vert 250 خلصناها par caisse. Donc je résume, on a acheté une machine, le coût d'achat 11 970, une partie a été payée par banque et une partie a été payée par espèce. On vous demande d'enregistrer l'opération. On a 3 étapes. L'étape الأولى نشوفوا شنو هما لي كونت يتمسوا. هنا عندنا كونت ماشين، كونت بنك، كونت كاس. دونك قداش من كونت تمسوا 3 كونت. لو كونت ماشين دونك تشوفوا اسمه بعد، لو كونت بنك ولو كونت كاس. دونك هنا نرجع من بعد لو كونت ماشين شرينا ولا سي ان اشا، وهنا الفلوس في البنكه نقصت ولا زادت؟ نقصت. والكاسه نقصت. دونك نجيو هنا نشوفوا، دونك نحلوا لو كونت ماشين اسمه matériel industriel ou le compte banque ou le compte caisse. Donc les machines c'est un achat. Donc les machines ont augmenté ou a diminué. Chine a une machine, donc la valeur des machines ont augmenté. Donc le matériel c'est un compte d'actifs, donc il augmente par. Donc je prends l'étape l'oula, نشوفوا شنو les comptes مسوا. On a 3 comptes. L'étape الثانية نشوفوا le fonctionnement de chaque compte. Le compte matériel, c'est un compte d'immobilisation corporelle, donc c'est un compte d'actifs, donc il augmente par son débit et diminue par son crédit. Le compte banque ou caisse, donc il augmente par leur débit ou il diminue par leur crédit. Donc les machines, une machine, donc on peut voir ça de deux façons. C'est un achat ou l'achat ou le فلوس vidéo قلنا l'achat يتقيد في الديبي، والا نقولوا on a acheté une machine, donc la valeur de nos machines ont augmenté, donc le compte machine a augmenté, donc augmentation تتقيد في الديبي. فلوسي في البنك نقصت. قداش نقصت هيك؟ نقصت ب 11000. وفلوسي في الكاسه نقصت ب 250. donc الفلوس في الكاسه نقصوا ب 11000
والفلوس في البنكة نقصوا ب 11000 وفي الكاسة نقصوا ب 250000 وهكا je débite matériel 11970 et je crédite banque 11720 et je crédite caisse ب 250 معناها الكلام هذا معناها j'ai acheté une machine qui a coûté 11970 j'ai payé une partie par chèque et j'ai payé une partie en espèces. Cette écriture traduit la phrase que vous avez dans l'énoncé. Tawa, quatrième opération et dernière opération, répartition du bénéfice de l'année en dividendes, réserves et résultats. Donc, on dit un bénéfice, marabih, 10 000 dinars, 50% en dividendes, 30% en réserve et 20% en résultats reportés. Donc, qui m'a تلاحظوا فما برشا notions جدد. Donc, encore une fois, j'insiste, كل opération, vous la revisionnez plusieurs fois. ما تعداو لي بعدها إلا ما تفهموا كل opération. Donc, نفسركم l'énoncé d'abord. Alors, le bénéfice, كلنا نعرف واش معناه bénéfice. عندنا مرابح قيمتهم 10 000 دينار. باش نقسموا 50% en dividende. Je m'en dividende. Et dividende, c'est la partie du bénéfice qui revient aux actionnaires. معناها البارتي des bénéfices اللي ياخذوهم les actionnaires يحطوهم dans leur poche. هذيك تسمى dividende. الريزيرف هي la partie des bénéfices اللي نخبيوهم pour un réinvestissement ultérieur. Donc partie مرابح ما نوزعهمش نخبيوهم باش نستثمروهم بعد. هذيك تسمى réserve. Le résultat reporté هي une partie du bénéfice مازلنا ما قررناش باش نعملوا بهم. Donc on reporte la décision à l'année prochaine. Est-ce que باش نوزعوهم ولا باش نخبيوهم ما نعرفوش. Donc اسمها résultat reporté معناها c'est un résultat. La décision elle est reportée pour l'année prochaine. Donc لهم dividende ou لهم réserve مازلنا ما قررناش. On reporte la décision العام الجاي نقرروا اسكو نخبيهم ولا نوزعهم. Donc 10 000 50% donc 5000 يتوزعوا en forme de dividende 30% 3000 يتخباو réserve و 2000 on va différer, on va reporter la décision pour l'année prochaine. Donc عملت لكم un schéma قبل هذا صعيب شويه. دونك قبل ما نعمل لي كونت قبل كل شيء ان شيما باش نفهمكم فيزيكمون كيفاش وقعت العمليه. دونك عندي ان ريزولتا عباره عندي هاو ريزولتا صبيت اون بارتي في الديفيدند و اون بارتي في الريزيرف و اون بارتي في الريزولتا ريبورتي. دونك تخيلوا هذايا دبوزه وهذايا كاس وهذايا كاس وهذايا كاس. دونك الدبوزه صبيت اون بارتي في الكاس الاول بارتي في الكاس الثاني وبارتي في الكاس الثالث. هكا ولا الدبوزه باش تنقص ولا باش تزيد؟ باش تنقص ولا لا؟ والكاس الاول باش يزيد الكاس الثاني باش يزيد الكاس الثالث باش يزيد ولا؟ صبيت الدبوزه في 3 كيسان. دونك الدبوزه باش تفرغ و3 كيسان باش تعباو. دونك تعداتهم الدبوزه والكيسان تعداو لي كونت. دونك عندي لي كونت ريزولتا وزعته. دونك فرغ الكل ب 10000. الكونت البوست الاول باش يتعبى ب 50% ب 5000. البوست الثاني صبيت فيه دونك تعبى ب 30% ب 3000 والبوست الثالث صبيت فيه دونك تعبى ب 20% ب 2000. دونك البوست الاول فرغ البوست الاول البوست ديفيدند تعبى البوست ريزيرف صبيت فيه دونك تعبى والبوست ريزولتا صبيت فيه تعبى. توا نتعداو من الشيما للي كونت. Le résultat de l'exercice, اسم الكونت نعرفوه اسمه résultat de l'exercice. Le compte dividende اسمه associé dividende à payer. هذا donc le dividende اسمه associé dividende à payer. شوفوه في البلان كونتابل تلقاوه. C'est le compte 447. Donc le compte dividende اسمه associé dividende à payer. Le compte réserve اسمه réserve ou le compte résultat reporté اسمه résultat reporté. شو قلنا؟
le compte résultat, on l'a distribué. Donc, on voit comment fonctionnent ces comptes. Le compte résultat de l'exercice, le bilan, c'est un compte de capitaux propres. Donc, il augmente par son crédit et diminue par son débit. Le compte associé dividende à payer, c'est un compte de passif. Donc, il augmente par son crédit et diminue par son débit. Le compte réserve, c'est un compte de capitaux propres. Donc, il augmente par son crédit et diminue par son débit. Kif, le compte résultat reporté, c'est un compte de capitaux propres. Donc, il augmente par son crédit et diminue par son débit. Donc, l'étape là, هذه زدتها لمحل خاطر صعيب l'opération عملتكم schéma. Mais احنا l'étape là نشوفوا شنو les comptes تمسوا عندنا 4 comptes résultat تصب في الديفيدند ou réserve ou résultat reporté. Donc 4 comptes تمسوا. L'étape الثانية نشوفوا comment fonctionne chaque compte. كانوا compte d'actifs نعرفوا كيفاش يفونكسيون وكانوا compte de capitaux propres ou de passifs نعرفوا كيفاش il fonctionne. ثالث حاجة les augmentations نحطوا في بقاتهم و les diminutions في بقاتهم. ايش قلنا احنا؟ قلنا le compte résultat a diminué. Donc diminution de résultat تحط في débit. Le compte dividende صبينا فيه donc c'est une augmentation. L'augmentation باش تقيد في الكريدي. Le compte réserve صبينا فيه donc il a augmenté 3000. Ou le compte résultat صبينا فيه donc il a augmenté ب 2000. Il a augmenté ب 2000. En conclusion, je débite résultat de l'exercice ب 10 000. Je crédite les 3 comptes l'auخرين واحد ب 5000 والاخر ب 3000 والاخر ب 2000. J'obtiens 10 000 في الديبي و 5 plus 3 ب 2 و 10 000 في الكريدي. Donc peut-être elle est un peu compliquée cette opération. أما اللي قلته واضح. Donc revisualiser la vidéo تفهموها مليح. Donc voilà pour cette vidéo. Donc شفنا comment fonctionnent les comptes d'actifs et les comptes de capitaux propres passifs. وشفنا comment on enregistre les opérations. On a 3 étapes. أول حاجة تشوف شنو هما les comptes يتمسوا minimum 2. من بعد ما تشوف شنو هما les comptes يتمسوا تشوف comment fonctionne chaque compte. Et enfin تحط les augmentations là où il faut et les diminutions là où il faut, de telle sorte تلقى انت pour chaque opération قد الديبي قد الكريدي pour chaque opération. هذاك يتسمى le principe de la partie double.